روز بخیر بیننده های عزیزی آزادی، امیدوارم خوبید و همین لحظه ها برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. سروینوزی روحلو هستم و شما را با خبر و گزارش های تازه تاجیکستان و جهان آشنا می کنم. امروز 3 مارس است و ساعت در دوشنبه 11. نخست سرخطی مهمترین خبرهای روز. قرغیزستان دعوایش را دیگر کرد. حبس فرقت عبدالفتاح در روسیه دراز شد. پرونده صدمه‌ای که در آن بهرام غفوری جان باخت قطع شده است. امریکا و اروپا منصبداران روس را تحریم کردند. دادگاه عالی باشقردستان روسیه بر اساس شکایت نوی بیشکک مهلت حبس فرقت عبدالفتاح شهروند تاجیکستان را 2 ماه دراز کرد. این دفعه ریاست کارهای داخلی بودکند قرغیزستان در نامه به مقامات تفتیشاتی باشقردستان ادعا کرده است که عبدالفتاح ماه ایولی سال 2019 راهی بین واروخ و اقصای را بسته به بی‌ترتیبی راه داد. در اول جانب قرغیزستان ادعا داشت که فرقت عبدالفتاح روز 13 مارس سال 2019 در ماجرای مرزی شرکت کرده است و طلب داشت مقامات روسیه او را به این کشور دهند. نزدیکان فرقت عبدالفتاح هر دو اتهام را نمیپذیرند و میگویند او در یگان نیزهای سرحدی شرکت نکرده است. دادستانی ولایت سوخت گفت در این باره به مقامات باشقردستان نامه فرستادند ولی حالا معلوم نیست در پاسخ چی گرفتند. اسلام نعمتов یکی از پیوندان فرقت عبدالفتاح روز 2 مارس به رادیو آزادی گفت بنابر قرار دادگاه او تا 2 می امسال در بازداشتگاه میماند. نزدیکان این شهروند تاجیکستان گفتند آنها را به مرافعه روز سه‌شنبه راه ندادند ولی برای ملاقات کوتاه با او اجازه دادند. روسیه این شهروند تاجیکستان را که قرغیزستان در گفتگوی بین المللی قرار داده است روز 1 فوریه امسال دستگیر کرد. مقامات انتظامی قرغیزستان نسبت به او بر اساس ماده‌های اشتراک در بینظمی‌های عمومی و اوباشی عیب اعلان کرده. دادگاه بادکن 27 آگوست سال 2019 حکم بازداشت این شهروند تاجیکستان را صادر نموده است. در 2 ماه اخیر بار دوم است که ساکنان واروخ با درخواست قرغیزستان در روسیه بازداشت می‌شوند. قبلا دلاور جوراєв ساکن دیگری واروخ هم در روسیه دستگیر شده است. دادستانی کل تاجیکستان تفتیش پرونده بر ضد اسلام انورزاده معاون پیشین پروکورور ناحیه فردوسی را که در صدمه ماشینش آوازخوان بهرام غفوری هلاک شد بازداشته است. مقامات این تصمیم را به معلوم نبودن جای بود و باش ربط دادند. شخصانی نزدیک به اسلام انورزاده میگن او برای طبابت به خارج رفت. صدمه صبح 7 آگوست سال 2020 رخ داده بود. مقامات دادستانی سابق و پسر انور قربانوف تاجر شناخته را متهم کردند که در حالت مستی حرکت راه را ویران کرده باعث به مرگ یا ضرر سلامتی انسان ها شد. یک مقام آگاه از تفتیشات روز 2 مارس به رادیو آزادی گفت پرونده اسلام انورزاده بر اساس ماده 230 کودکس مرافعه‌ای جنایی یعنی معلوم نبودن جای بود و باش بازداشته شده است. وی شرح نداد که پرونده دوباره تفتیش خواهد شد یا نه. در صدمه صبح 7 آگوست سال گذشته که بهرام غفوری فوتید اسلام انورزاده و بهادر ظریفов یکی از دوستان او مجروح شدند. پزشکان گفتند دست و پای انور اسلامزاده شکسته است و حدود 1 ماه در حالت کما یا بیهوشی بود. صدمه که در آن بهرام غفوری سراینده استراده تاجیک هلاک شد صدا به پا کرد و هوادارانش خواستار مجازات گناهکارانه حادثه شدند. در گذشته صدمه های با اشتراک فرزندان منصبداران و یا خود منصبداران تا به آخر تحقیق نشده است و یا خلاصه دادگاه بیشتر به منفعت عاملان صدمه بوده است. سال 2019 دوام بیش از 2 هفته شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و یک فعال مخالفین تاجیکستان در دوشنبه بود. این سفر مجبوری که به قول خود گدایف یک ربایش و عملیات ویژه مقامات انتظامی روسیه و تاجیکستان بود محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد. بازگشت گدایف به اروپا با کمک سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی امکان پذیر شد و او بعد بازگشتش گفت که در دوام تمام این ماجرا مورد شکنجه و تهدید قرار گرفت. شرافالدین گدایف در یک صحبت ویدیویی از هلند به سوال‌های رادیو آزادی پاسخ داد که پاره از آن را همراه می‌بینیم. من شما درست فهمیدم که شما در حالت مکالمه دیالوگ با حکومت هستید. شما حالا گفتید که بعضی پیشنهادهای ما رو قبول میکنند؟ نه ما ببخشید درست
фаҳмед маро, мо баъзе пешниҳодҳое ки дар берун рафтани мушкилотҳо ҳастанд, мо аз тариқи дар якҷоягӣ пайвони миллии Тоҷикистон онҳоро пешниҳод мекунем. Яъне мо ҳамчун оппозитсия ба ҳукумат пешниҳод мекунем ки тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ шумо пешниҳодатон эро мо мекунед. ҳеҷ муколамае бо ҳукумат надорем ва ҳеҷ ҳадаф ва мақсаде надорем ки бо ҳукумат албатта ин гуна муколамаҳоро анҷом диҳем. шумо фикр мекунед ба ҳамин андеша ҳастед ки рӯзе шояд ки воқеан ҳам тавонед ки воқеан ҳам бо ҳукумати расмии Тоҷикистон бо Душанбе дар диалог бошед, дар муколама бошед ва онҳо ҳам ба ҳарфи шумо гӯш кунанд? ҳамдигарфаҳмӣ ва гуфтугӯ метавонад ки воқеан ба натиҷаҳои бузург оварда расонад, аммо ҳукумати Тоҷикистон ин тавонмандии гуфтугӯ ва ин фаҳмишро надорад ва ҳукумате ки ин фаҳмишро надорад бо онҳо гуфтугӯ кардан фикр мекунам хеле мушкил аст. яъне бо ҳукумати имрӯзаи Тоҷикистон шонси муколамаи намояндагони мухолифон ҳоло вуҷуд надорад? Не, вуҷуд надорад, чун ҳукумат ба ҳамон фаҳмиш, ба ҳамон сатҳе нарасидааст ки тавонад бо мухолифин нишинад ва шарту шароитҳое ки мухолифин барои пешрафт ва берун рафтани аз мушкилоти иқтисодӣ ва сиёсӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон ҳастанд пешниҳод кунад ва онҳоро қабул кунад. Албатта он чизое ки мо пешниҳод мекунем ҳеҷ вақт ҳукумат инҳоро қабул карда наметавонад. Шарофиддин Гадоев раҳбари ҷунбиши ислоҳот ва рушди Тоҷикистон 35 сол дорад. Гадоев аз наздикони соҳибкори норозӣ Умаралӣ Қувватов аст ва баъди тарки Тоҷикистон карданаш дар фаъолияти созмони мухолифони ҳукумати Тоҷикистон гурӯҳи 24 ширкат кардааст. Баъди қатли Қувватов дар соли 2015 дар Аврупо паноҳандагии сиёсӣ гирифт ва ба интиқоди ҳукумати Тоҷикистон идома дод. Бинандаҳои азиз, суҳбати комили Шарофиддин Гадоевро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ бубинед. мақомоти Иттиҳоди Аврупо зидди 4 мансабдори Русия барои боздошт ва таъқиби мухолифи Кремл Алексей Навалний таҳрим эълон карданд. худи он рӯз Амрико низ аз эъломи таҳримҳояш зидди ширкат ва мансабдорони рус хабар дод. хабари эъломи таҳримҳоро маҷаллаи расмии Иттиҳод нашр кардааст, вале гуфта нашудааст ки киҳо таҳрим шуданд. ба қабли иттилои расонаҳои олмонӣ Билд ва Фокус, раиси кумитаи тафтишотӣ, раиси Росгвардия, сардори хадамоти зиндонҳо ва додситони кулли Русия таҳрим шуданд. сафари ин афрод ба Иттиҳоди Аврупо манъ шуда, агар дар кишварҳои аврупоӣ дороӣ дошта бошанд ба ҳабс гирифта мешаванд. намояндагони маъмурияти президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷо Байден низ хабар доданд ки зидди ширкат ва мансабдорони рус таҳрим ҷорӣ карда шудааст. Вашингтон бар ин аст ки мақомоти рус дар суиқасд ба ҷони Навалний даст дорад. ҳабс ва ҳукми зиндони Навалний баробари бозгашташ аз табобати Олмон эътирозу норозиятҳои зиёде дар дохили Русия ва ҳам маҳкумиятҳои ғарбро ба бор овард. Навалнийро дар он муттаҳам карданд ки қарори додгоҳ аз соли 2014 оид ба ҳабси шартиро нақз кард ва дар ҳоле ки Навалний аз як заҳролудшавӣ бо заҳри низомии сохти шӯравӣ аз моҳи август ба ин су дар табобат қарор дошт. оғози моҳи феврал қарори додгоҳ ҳабси шартии ӯро ба ҳабси воқеӣ табдил кард. ҳукумати Арабистони Саудӣ барои мусалмононе ки хоҳиши зиёрати хонаи худоро доранд шарти нав гузоштааст. хабаргузории ТАСС бо истинод аз номи вазири тандурустии ин кишвар Тавфиқ Арабия иттилоъ додааст ки ҳукумати Арабистони Саудӣ ба мусалмононе ки алайҳи маризии коронавирус эм гирифтанд иҷозати ҳаҷ медиҳад. интизор меравад ҳаҷи акбар миёнаҳои моҳи июли соли ҷорӣ сурат гирад. соли гузашта дар робита ба паҳншавии коронавирус танҳо 10 000 нафар имкони адо намудани ҳаҷро ба даст оварданд ки 30% онҳо шаҳрвандони Саудӣ буда 70% дигарро шаҳрвандони хориҷӣ ташкил доданд. қаблан раҳбари кумитаи дини Тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ шарҳ дод ки ҳоло маълум нест кай зоирини тоҷик имкони зиёрати хонаи худоро дарёфт мекунанд. ба таъкиди ӯ Тоҷикистон ҳоло дар рӯйхати сабз қарор дорад ва бо беҳшудани вазъи ҳамагирии зоирини тоҷик имкони адои маросими ҳаҷро пайдо мекунанд. қаблан гуфта мешуд ки аз нимаҳои дуюми моҳи январи соли ҷорӣ аввалин гурӯҳи шаҳрвандони Тоҷикистон ба ҳаҷи умра сафар мекунанд, вале пас аз хуруҷи навъҳои нави коронавирус ҳукумати он кишвар тасмим гирифт муваққатан рафту омади зоиринро барои адои ҳаҷ
манъ кунад. Бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 3 март чунин таъин кардааст. шумо хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи навиди бомдодӣ тамошо кардед. Матлабҳои аз ин ҳам бештари моро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. рӯзи хубе хоҳед дошт ва то суҳбати баъдӣ худо нигаҳдори ҳар яки шумо.